for longitudinal section is I'm showing you longitudinal section of flower because I wanted to show you the position of sieve plate on top and bottom of the sieve tube cell, and then I'm showing you the transverse section to show you the how does it look like from the top. Dari atas kita tengok ke bawah, we can see sieve plate tu rupa dia memang macam tapis, macam kepala shower macam tu. And then beyond the sieve plate, selepas sieve plate kita nampak sieve tube cell tu tak adalah sepenuhnya kosong macam xylem vessel, tapi at the edges there are pink color substances there. That is the cytoplasm. So the cytoplasm does not fill up the whole sieve tube cell. It can be found at the edges of sieve tube cell. Okay, so lining up the cytoplasm lines up, berada di tepi, melapisi dinding sieve tube cell, and then the cytoplasm goes beyond, goes through the pores in the sieve plates. Cytoplasm, benang cytoplasma tu merentasi, masuk ke dalam lubang pada sieve plate untuk pergi ke sieve tube yang seterusnya. Okay, so let's see your answers. Mari kita tengok kamu punya jawapan. Okay, I can see here yes, have a lot of mitochondria to provide energy in the form of ATP. Okay. And then sieve tube have sieve plate. Yes, very good. Okay, good observation everyone. Okay, ni biasa saja. Tadi kita dah compare xylem vessel dengan xylem trachea. Mari kita compare pula xylem dengan phloem. Mari kita compare xylem dengan phloem. I should have done this ya. Every diagram tu sepatutnya saya kena tulis macam ni kan. Adapted from mana-mana. InsyaAllah saya betulkan kemudian ya. In case kalau kamu nak tengok full explanation dekat mana kan. Dan sepatutnya as an academician saya sepatutnya buat begitulah. Setiap gambar tu saya kena state saya adapt from mana. Okay, so can you complete this one? How do you compare between xylem and phloem? Dan kalau kamu tengok kat sini, dalam soalan ni, comparison ni tidak minta, tidak mengecilkan skop. Dia tak kata pun based on this diagram, compare xylem and phloem. Tak. So any differences and similarities are accepted here. Number one. Number two, the diagram provided here is to help you to give a few hints about how xylem is different from phloem. Itu saja, untuk bagi hint saja. Okay, so can you find, ada 3 differences dan at least 1 similarity. 3 differences and 1 similarity. Can you find?
Okay, let's see. Okay, ada yang bagi differences in terms of function. Okay, I agree, betul. Okay. Saya bersetuju difference yang pertama dekat sini, xylem dead cells, phloem living cells, lignin, the presence of lignin, xylem ada, phloem tak ada. Difference in function, transport water and mineral salt, transport sugar and photosynthesis for phloem. Yes, saya bersetuju juga dengan idea Adria ni sebab dia nampak arrow ni kan. Oh, bagus. Okay, so for xylem, one way movement only kan, from the roots to the shoots. Maknanya one way movement upwards only. But phloem dia two way movement kan, sebab photosynthetic products tu will go to the growing parts of the plant. So photosynthetic product nak pergi ke root, nak pergi ke shoot, nak pergi ke fruit, nak pergi ke flower. So kat mana berlaku growing parts, situ photosynthetic product pergi, dan it does not matter whether it is on the upper part of the plant or the bottom part of the plant. So sebab itulah phloem two-way movement. Okay, good observation Adria. Okay, mari kita pergi ke seterusnya. Okay, both are complex tissue. Saya setuju, both are complex tissue. Similarities dia, okay. Okay. Yang ini comparison sama dengan yang sebelumnya. Okay. Apa lagi differences yang kita boleh letak? Untuk tapi untuk transport of water in the xylem, dia perlukan proses transpiration, root pressure and also capillary action. Dia ada 3 kan proses yang kena ada. Tapi untuk phloem hanya perlukan translocation sahaja kan. Okay, so itu differences yang keempat. And then what are the components that make up xylem? So xylem are made up of vessel elements, xylem vessel dengan trakit, tetapi phloem terdiri daripada sieve tube dengan companion cell. Itu difference yang kelima kan. So tadi kamu sebut pasal fungsi, pasal movement, pasal siapa yang dead cell atau living cell, dan siapa yang ada lignin, yang tak ada lignin. Yang kelima tadi kita boleh compare dari segi proses yang diperlukan untuk angkut air. Untuk xylem dia perlukan transpiration, root pressure dan capillary action. But dalam phloem it only requires translocation saja. That is difference number 5. Difference number 6 is in terms of what are the components of xylem. So xylem ada 2 tadi kan, xylem vessel dengan xylem trakit. Tapi dalam phloem companion cell dengan sieve tube. Okay. And then lignification dah. Okay. Tadi an elaboration from living dengan dead cells tadi kan. So untuk xylem comparison differences number 6, xylem is hollow, kosong, hollow. Tapi phloem have cytoplasm. Okay. Dan kalau kamu tengok dekat gambar rajah ni, between xylem atas dengan xylem bawah, dia tak ada sempadan yang jelas kan. Kalau dalam rajah ni dia tak ada sempadan yang jelas. So the cells that make up xylem are fused cells. Okay, saya tulis kat sini ya, in case sebab dia agak baru kan. So xylem that make up the xylem vessels are fused cells. Okay. Tapi kalau xylem sorry kejap ya.
Salah. Cells that make up the xylem vessels are fused together. Fused cells, dia bergabung. Kalau sieve tube, kamu nampak sieve tube tu kita dah ada sempadan yang jelas antara satu sieve tube dengan sieve tube yang lain, sebab between sieve tube ada sieve plate. So sieve tube cells are connected at their ends at the sieve plate. Untuk sieve tube cell, dia tidak fuse together, tapi dia bersambung antara satu sieve tube cell dengan sieve tube cell yang lain pada sempadan dia. Dia bersambung pada sempadan dia, iaitu pada sieve plate. So sieve plate ni jadi macam dinding penghubung lah. So dia tidak sieve tube tidak fuse together, tapi they are joined together. Tapi cells yang membentuk xylem ni, dia combine on top of each other, lepas tu dia fuse together jadi satu salur yang continuous. So kita tak boleh kata ni satu xylem, dua xylem, tiga xylem dengan jelas, tapi kita tahu dia adalah fuse cells. Okay, fuse cells. Okay, sekejap ya. Okay, let's see. Ada tak lagi okay. Both are complex tissue. Both are used to transport substances. Both are vascular tissue. Sama ya maksud dia. Kalau kata both are transport of substances between roots and shoot, both are vascular tissues, both are complex tissue, both are in vascular bundle, betul. Apa lagi similarities dia? Both are complex tissue, both can be found in plants, kan? Develop from cambium, betul, saya setuju, develop from cambium. Okay, itu adalah differences dan similarities. Alright, so the differences can be up to 6 or 7 differences ya. Tapi dia boleh jadi up to 8 marks sebab similarity dia ada beberapa jugalah. Both are vascular tissues, both are developed from cambium, both developed by atau both are developed from meristem tissue. And then both are specialized cells, both are vascular tissues, kan? So dia punya differences can be up to 8. Dia punya similarities boleh jadi ada 2 atau 3. So kalau personally saya akan buat soalan ni, kalau saya buat soalan ni maksimum markah saya akan bagi 6 lah. 2 similarity, 4 differences. Tapi mungkin kita boleh bagi 4 markah, 2 similarity, 2 differences for example. Okay. Okay, so ada yang tengah update lagi slide dia. Saya tunggu sekejap. Okay. Okay. Seterusnya, okay, sekarang ni, seterusnya kita terus masuk kepada proses transport of water and mineral salts ya. So, for transport of water and mineral salts, we are going to discuss 3 different mechanism, which are transpirational pool, capillary action, and also root pressure, as I mentioned before lah. So, sebab itulah sebelum ni kita belajar pasal transpiration, sebab kita nak kaitkan dengan apa yang kita belajar kat sini lah dalam transport of water lah. Oh, sorry. So, for transport of water, untuk pokok yang ketinggian dia kurang dari 1 meter, root pressure is enough to push water upwards. But the problem lies in very tall plants, more than 1 meter high. One force, the pushing force from root pressure is not enough to transport water from root to shoot. Tak cukup. In higher plants, another force, a pulling force is required
to ensure water can reach the upper parts of the plants. Walaupun kita ada 3 mekanisme kat sini, untuk pokok yang 1 meter dan ke bawah, root pressure tu cukup untuk menolak air pergi ke atas. Tapi transpiration masih lagi ada lah. So untuk pokok yang tinggi ni perlu ada daya tarikan daripada transpirasi. Dan daripada rajah ni, gambar animated GIF yang atas sekali saya nak tunjukkan transpirational pool. Gambar yang kedua saya nak tunjuk capillary action. Nak tunjuk kat situ macam mana adhesion dengan cohesion tu berlangsung lah. So ini yang saya sebut tadi dalam xylem vessel. Adhesive force dia adalah kurang berbanding trakit sebab xylem vessel ni lebar, nampak? Bila molekul air tu pada sebelah kanan, itu adhesive force antara molekul air dengan dinding xylem sebelah kanan. Bila molekul air tu pergi sebelah kiri, baru ada adhesive force antara dinding xylem sebelah kiri dengan molekul air. So kalau laluan ni adalah trakit, air tu tak adalah tak adalah ke kiri ke kanan, dia akan jadi straight sebab trakit ni sangat sempit. Okey. Kita tengok root pressure dulu. Okey, kita tengok root pressure dulu. So, cuba tengok pada rajah ini dalam animated GIF ni menunjukkan there are 3 stages and 3 different zones of water absorption in the root to create root pressure. Stage 1, kita dah belajar masa kita belajar osmosis last year. Stage 1 tu berlaku antara soil dengan root hair of root epidermis. Okay, so based on your knowledge regarding active transport and osmosis, which we have learned last year, can you explain absorption of water in stage 1? Pada stage 1 saja. Ada 3 step untuk menerangkan absorption of water in stage 1. Apakah dia? Ini basically macam recall exercise lah sebab basically kita dah belajar part ni masa form 4 dulu. So bila saya boleh gauge kamu punya memory dan understanding pasal yang form 4 punya dulu, nanti saya akan adjust saya punya explanation based on your current understanding. Okay, good. Okay, bagus. Saya jumpa istilah-istilah seperti water potential. Betul, saya setuju. Istilah tu memang kita kena guna. Lepas tu saya jumpa the verb diffuse. Diffuse tu is a very good verb to explain water absorption. Bagus. Lepas tu saya jumpa istilah mineral ions are actively pumped. Okay, nampak saya dapat gauge kat situ. Kamu masih lagi ingat pasal active transport. Kamu masih ingat mengenai
Kata kerja yang digunakan untuk osmosis, sebab yang bergerak ni adalah air. So even though kita nampak macam simple diffusion, tapi when the substance diffused, the substance that does the diffusion is water. So we don't call it as simple diffusion lah, we call it as osmosis. Sebab osmosis ni basically sama macam simple diffusion, tapi dia punya rules sedikit berlainan. Sebab rules dia ialah osmosis ni hanya berlaku apabila ada semi-permeable membrane. Kalau tak ada semi-permeable membrane, yang berlaku dekat situ ialah simple diffusion biasa saja. But since there is a presence of semi-permeable membrane, it creates a different condition. It creates it adds another variable to explain diffusion of substances across plasma membrane. So since semi-permeable membrane exists, it enables the possibility of osmosis to occur. Sebab itulah kita tak panggil pergerakan air tu sebagai diffusion, simple diffusion. We call it osmosis because of the presence of simple semi-permeable membrane that enables only water molecules to diffuse through it. And then kita bukan cakap pasal, kita tak sebut sangatlah pasal solid concentration. Kita sebut water potential kan. Kita guna istilah water potential. Okay, kalau kita tengok gambar yang saya bagi tu, langkah pertama dia, the first step is, kalau kamu tengok dot merah tu. So apa yang berlaku dekat dot merah tu? Nombor satu ialah active transport. So saya perasan ada quite a few have mentioned about active transport macam Nurin, lepas tu Izamani pun ada sebut, Adria pun ada sebut. Okay, kemudian okay, so number one is active apa-apa ayat, tak kisahlah cara kamu cerita ayat dia rupa macam mana, tapi yang penting ayat kamu tu menggambarkan active transport of minerals from the soil to the root hair cell. Bila kita nak sebut transport, simple diffusion ke osmosis ke apa-apalah, kita kena sebut siapa yang bergerak, kaedah dia bergerak, dari mana ke mana dia bergerak, siapa bergerak, minerals. Cara pergerakan active transport. From where to where? From soil to the root hair. Okay. Bila kita nak cerita apa-apa transport, kita cerita siapa yang bergerak, ikut cara apa dia bergerak dan ke mana dia bergerak. So statement number one, active transport of minerals from the soil into the root hair cell. Point one. Tak kisah ya, tak kisah kalau kamu nak cerita, kamu sebut mineral ions are actively pumped into the root hair cell. Betul lah tu. Actively pumped tu maksud dia active transport lah. Okay, so that is point number one. When there is a lot of minerals in the root hair cell, barulah kita habaq number two, water potential in the root hair cell is higher than the soil. Water potential in the root hair cell is lower compared to the soil. Sorry, saya salah. Water potential in the root hair cell is lower in the root hair cell compared to the soil. Water potential in the root hair cell is lower compared to the soil. Ada satu lagi cara untuk cerita yang juga diterima kalau kamu tak ingat water potential tapi kamu ingat yang istilah istilah hypo tu. You can say root hair cell is hypertonic towards atau compared to the soil solution. Compared to the soil pun cukup. Compared to the soil solution atau air tanah adalah lebih baik lah. Okay. So, active transport. Number two, water potential in the root hair cell lower compared to the soil. Atau root hair cell is hypertonic
compared to the soil. Okay, kalau kamu nak guna istilah hypotonik ya, dua-dua pun betul. Okay, dah ada difference in water potential, barulah kita cerita water diffusion pula. So number 3, water diffuse from the soil to the root hair cell. Water diffuse from the soil to the root hair cell via osmosis. Via osmosis. Okay. Berkaitan dengan explanation of water diffusion ni, certain times water diffuse from where to satu markah, via osmosis tu lagi satu markah. Tapi ada juga yang ada juga certain mark scheme dia consider water diffuse from where to where via osmosis tu dikira satu. So for me, let us just write a complete sentence. Water diffuse from where to where via osmosis. Cukup. Water diffuse from the soil to the root hair cell via osmosis. So markah dia dah 4 statement kat situ, dah sampai 4 markah dekat stage 1. Lepas tu stage 2 tu dekat statement number 5, kesan dia dah banyak air masuk ke dalam root hair cell tadi kan. So kesan dia nombor 5, water potential in the root hair cell is higher compared to the cortex. Kan? Water potential inside the root hair cell yang warna kuning tu adalah lebih tinggi sebab dia ada lagi banyak air kan. So water potential in the root hair cell is higher in the root hair cell atau in the epidermis compared to the cortex. Okay. So nanti barulah kita cerita pada zone 2 pula. Tapi kalau kamu nak terus sambung, therefore water diffuse from the root hair cell into the cortex. Water diffuse from root hair cell into the cortex via osmosis. Sentiasa tutup dengan via osmosis atau through osmotic process. Ada orang juga guna istilah osmotic process, tak ada masalah. Okay, so saya ulang daripada awal ya. Okay, number 1, active transport of minerals. Number 2, low water potential in root hair cell. Number 3, water diffuse from the soil into the root hair cell. Number 4, via osmosis. Number 5, water potential in root hair cell higher than cortex. Number 6, water diffuse from the root hair cell into the cortex via osmosis. So 7 marks kat situ, 7 points kat situ. Okay, let's see your answer. Sekejap ya. Okay. Okay, sekarang ni saya nak tengok satu-satu sebab kefahaman mengenai osmosis ni penting sebab dia adalah explanation kepada osmosis ni set the precedence untuk cerita macam-macam dalam badan kita dan dalam plants. Misalnya bila kita cerita pasal nephron hari tu. So nephron tu pun kalau kita cerita pasal elemen osmosis juga kan. Lepas tu kita ada spesifik topik pasal osmosis. Bila kita rendam plant cell tu jadi apa? Rendam red blood cell jadi apa? So sequence tu kena betul. Okay, statement yang pertama saya tengah baca sekarang ni. Ayat kedua tu saya tak faham. Water is hypotonic to cell sap of root hair. Siapa yang hypotonic to the root hair? Siapa yang hypotonic to the root hair sekarang ni? Siapa yang hypotonic? Bila kita nak guna istilah hypotonic, kita kena kata siapa yang hypotonic berbanding siapa. For example, dalam situasi ni, pada fasa pertama, soil solution is hypotonic towards the root hair cell.
Stage yang kedua, bila air dah start masuk ke root hair cell kan. Sekarang ni, root hair cell pula hypotonic towards the cortex. Air masuk cortex. Nanti kita tengok the next stage, cortex is hypotonic towards the endodermis. So, water diffuse to the endodermis. So, bila kamu nak sebut hypotonic, kamu kena sebut siapa hypotonic compared to siapa. Okay, bukan water. Water tu, itu ayat kedua. First tu kita sebut solution apa atau struktur apa hypotonic towards struktur apa. Location mana adalah hypotonic towards location mana. Okay, so solution in the soil atau soil solution is hypotonic towards root hair cell. Okay. Silibus lama, silibus KBSM, dia memang berhenti sampai sebut siapa hypotonic siapa tak. Kamu punya level sekarang ialah ditegaskan mengenai water potential. Kat mana kita nak guna water potential? Kalau larutan tu hypotonic, meaning it has a lot of water. When the solution has a lot of water, maksud dia apa? Water potential dia tinggi lah. Banyak air, water potential tinggi. Kurang air, hypertonic. Solution yang hypertonic, kurang air. So, it has low water potential. Okay? So, setakat pembacaan saya untuk silibus kamu setakat ini, untuk osmosis, bila part application ni kan, ini kan application of osmosis in daily life kan. So application of osmosis ni bila cakap pasal transport of water in the root atau cakap pasal kebaikan minum isotonic drink lah, pasal apa minum air garam semasa diarrhea, banyak dia guna istilah water potential. Okay, banyak dia guna istilah water potential. Tapi in case kamu tak sure kan nak guna water potential tu, setakat ini penggunaan istilah hypotonic, isotonic tu, I think there is no harm in using the terms sebab masih lagi betul. Dia tidaklah salah. Okay, so kejap. Dia dah betulkan ya. Okay, soil solution is hypotonic towards the root hair cell. Therefore, water diffuse in... Okay, therefore, water diffuse into the vacuole because of its difference in concentration of high water potential to low water potential. Okay, ayat yang pertama, kamu tak sebut water potential, kamu guna hypotonic. Ayat yang kedua, kamu guna water potential. Okey, keadaan ini bahaya sebab masa ayat pertama macam seolah-olah kamu minta pembaca faham sendirilah apa kaitan water potential dengan hypotonic tu. Which is dangerous. Kita kena assume orang yang baca ni tak tahu apa. So we have to explain. So if you want to use hypotonic, so ayat kedua tu terus water diffuse from soil into the root hair cell via osmosis. Sudah. Kita terus bagi tahu. Tadi kita dah the cause, dia punya cause effect. Dia punya cause dia ialah soil solution hypotonic compared to the root hair cell. Itu dia punya sebab. Kesan dia, effect dia, therefore water diffuse from the soil to the root hair via osmosis. Sudah. Kalau kamu nak guna water potential, water potential in the soil is higher compared to the root hair cell. Therefore, water diffuse from the soil to the root hair cell via osmosis. Okay. Kita sabitkan dulu siapa yang ada higher water potential ya. Okay, seterusnya. Okay ya. Jawapan first dengan second ni, kamu kena include, you need to add the
active transport of minerals into the root hair cell. Jawapan first dengan second yang saya tengah pahami dalam Google Meet ni, kamu kena tambah pasal active transport sebab kalau tak ada active transport tu, tak ada siapa yang, tak ada perbezaan water potential, tak ada perbezaan siapa hypotonik, siapa hypotonik. Kalau tak, kalau tak ada explanation pasal active transport tu, kurang lengkap lah stage 1 punya. Stage 1 tu tidak boleh berlaku kalau tak ada active transport. So active transport tu kena sebut. That is the first cause. That is the first cause. Sebab yang pertama. Okay. So nombor 1, root hair cell conduct active transport. Okay. Root hair cell conduct active transport. Minerals from the soil transported minerals from the soil transported into the root hair cell via active transport. Kena sebut active transport dulu ya. Tolong tambah. Okay, sekejap ya. Okay, siapa? Okay, sekejap. Saya buat macam ni ya. Sebab quite a few of you already understood. So saya akan ubah kepada student pace sambil-sambil saya explain ni lah ya. Sambil-sambil saya explain ni. In the next slide, kamu akan tengok explanation untuk stage 2 dengan stage 3 ya. Okay, stage 2 dengan stage 3. Okay, kamu boleh tengok satu persatu lah. Tak silap saya dia akan kejap. Dia akan bergerak lah. Okay, you can move on to the next slide. Sementara saya tengok yang satu persatu ni ya. Okay, ada one of you saya dah bagi personal feedback ya, sebab saya tengok dia tak tukar lagi pada dia punya slide. Punya answer. Okay ya. So untuk stage 3 ni ayat dia ada 3 sebab active transport, water potential atau siapa yang hypertonic atau hypotonic dan water diffuse from where to where. Okay. Okay, so jawapan yang ketiga ni, okay, jawapan yang ketiga ni tak ada masalah. Okay, jawapan Izamani ni tak ada masalah sebab walaupun kamu sebut mineral ions tu pada ayat yang kedua, tapi kamu nyatakan kat situ this is because. Okay, tak ada masalah. Clear. Cause and effect dia very clear. Okay, Izamani punya good. Tiga markah sudah dapat. Okay, sama juga dengan Nurin. Nurin Nadia. Dia gunakan, Nurin gunakan approach water potential. Alright, good. Nurin Nadia punya betul. Okay, this one, okay, kena tambah active transport ya. Nanti cuba check pada feedback ya. Untuk orang yang saya tak sebut nama tu, tolong check feedback. Ada benda lah tu nak kena tambah tu. Okay. Okay, and then okay, yang ada 2. Okay, Wan Adria punya okay, very good. Cuma Wan Adria tak tutup dengan water diffusion ya, kena tambah. Wan Adria tolong tambah ya. Okay, saya dah bagi feedback. Cuba check feedback. Okay, the next one. Okay, jawapan Aina Camelia ni lengkap. Cuma ada beberapa ayat tu saya rasa redundant. So mungkin macam Aina boleh edit sikit lah. Lengkap jawapan ni sebenarnya, tapi jadi panjang sebab ada ayat redundant. Okay, ayat first
Betul, ayat second pun betul sebab kamu cakap pasal active transport. Okey, ayat 3 pun betul. Okey, ayat yang ketiga ni sama dengan ayat first perenggan kat bawah kan? So boleh potong. Kamu terus pergi kepada water diffuse from the soil to the root hair cell via osmosis. So, ayat 1, 2, 3. Water diffuse from the soil to the root hair cell via osmosis ni should be your statement number 4. And then statement number 5, okay. Statement number 6 pun okay. Ayat first pada perenggan kedua tu tak payah sebut dah. Sebab sama macam ayat last kat atas ya. Okay. And then, okay, Azra punya statement pun okay, betul, lengkap. Okay. So saya nak check balik orang-orang yang saya bagi feedback kat atas. Tengok betulkan ke tak lagi. Saya takut saya punya pedek ni yang tak update. Sekejap ya. Kadang-kadang jadi juga gitu. Student dah update tapi dekat saya dia tak keluar. Okay, sekejap ya. Okay, yes. Dekat baru. Dekat saya ni baru update. Okay. Okay, dah update. Sikit lagi. Teruskan. Okay, nanti kita akan pergi slide yang seterusnya. Saya start balik apa tu? Teacher base. Azra nak minta tolong tambah sikit je. This will cause the root hair cells to become hypertonic compared to root solution atau compared to the root solution compared to soil. Sorry ya, this will cause the root hair cells to become hypertonic compared to the soil. Tambah sikit lagi. Sebab bila comparison ni kan, bila kita nak cakap pasal hypertonic ni dia detail dia sampai ke tahap gitulah. Okay. Alright. Okay, saya bagi. Okay, next. Okay, kita pergi yang next ya. Saya tukar balik, saya lock untuk ke teacher base balik. So, apa yang berlaku dekat stage 1, kamu dah sebut dekat sini, iaitu active transport, difference in water potential, atau kamu bagi tahu siapa yang hypertonic atau siapa yang hypotonic dapat. Lepas tu, water diffuse from the root hair cell. Ayat yang kedua tu sudah ada water diffuse into the root hair cell. Ayat yang ketiga tu, sekarang ni root hair cell pula have high water potential. Therefore, water diffuse from the root hair cell into the cortex via osmosis. So, osmosis occurs continuously. Tadi kita berhenti dekat root hair cell have high water potential, so water diffuse from root hair cell into the cortex. Boleh je kalau kamu nak cerita, now cortex have high water potential compared to the endodermis, so water diffuse from the cortex to the endodermis. Ataupun kita terus rumuskan osmosis continuously occur throughout the cortex, endodermis and pericycle. Okay, and then when there is a lot of water enters the xylem, macam ni, this will cause root pressure.
because there is a lot of water in the xylem right now. This will cause root pressure that pushes water from the root to the upper part of the plants. Okay. So, kita tengok dekat sini, kita tengok pada salah satu soalan yang biasa diberikan. Tak payah jawab soalan ni ya, nanti kalau kita ada masa kita buat. Okay, so salah satu soalan yang famous pasal ni ialah kehadiran poison atau racun yang menghalang daripada cellular respiration. So how does it affect water transport? So kita tinggalkan dulu soalan ni soalan aplikasi dia. Kita pergi ke soalannya, pergi ke transpiration pool. Saya suka cerita pasal transpiration dulu sebab I think it makes better sense compared to cerita capillary action dulu. So, transpiration produce a pulling force essential for water transport. So, how do we explain? Okay, how do we explain how this pulling force is formed? So, basically untuk slide ni, untuk transpiration ni, okay, saya nyatakan, lepas tu kamu salin, boleh tak? Okay, saya nyatakan, lepas tu kamu gunakan ruang untuk insert, write your response ni untuk kamu salin ya. So, the first step is during transpiration, water exit the leaf in the form of water vapor. Okay, during transpiration, water exits the leaf in the form of water vapor. Okay, ataupun during transpiration, water goes out of the leaf in the form of water vapor. Okay. Lepas tu, ayat yang kedua ialah in the form of water vapor dah. Okay. So, in the form of water vapor. Okay, dia ada sambungan dia lagi ya sebab dia adalah ayat yang kedua tapi dia dikira, sorry. Statement yang kedua ni adalah ayat yang sama tapi dikira sebagai point yang kedua. From the spaces between the cells through stoma. Okay, tadi kita sebut water exit the leaf from in the form of water vapor. So kita bagi tahu bentuk dia satu markah. Kemudian dia pergi dari mana ke mana? From the spaces between the cells through the stoma. Okay, through the stoma. Okay, statement yang ketiga ni. Statement yang ketiga ni ialah apa jadi pada langkah yang seterusnya? What happens to the next step? Apa yang berlaku pada langkah yang seterusnya? Sekarang ni spaces between the cells dah tak ada air. So what happens next? Where does the next source of water comes from? Okay, cuba sambung. Sekarang ni spaces between the cells dah tak ada air, dah kering. So, air akan datang dari mana pula, pergi ke mana? Sel apa yang ada dekat spaces between the cells tu? Oh, kejap. Saya tukar jadi student pace ya. Kotlah ada orang nak tengok leaf cross section ke apa ke yang sebelum ni kan. Okay. Sel apa yang ada dekat situ? What type of palisade? What type of mesophyll? What type of palisade pula? What type of mesophyll dekat situ? Sekarang ni, air dalam air spaces tu dah tak ada. Jadi kenalah ganti. So ganti dengan air daripada spongy mesophyll. Very good. Okay, saya kena buat macam ni lah baru nampak semua orang grid layout. Okay ya. So water from spongy mesophyll
Okay, water from spongy mesophil apa? Macam mana water from spongy mesophil tu pergi ke air spaces tu? Apa proses yang berlaku dekat situ? Hmm, betul. Okay. Okay, ada yang terus cakap spongy mesophil cell have lower water potential kan? Okay, untuk saya akan cakap dulu water from spongy mesophil cells will evaporate and diffuse to the air spaces. Kan? Okay. Tapi kamu tak ada yang tu pun tak apa. Saya faham sebab dekat textbook dia tak sebut. Okay, tak apa, tak ada masalah. Cuma saya nak relate tadi, sekarang ni dalam air spaces tu sudah tak ada water vapor. So water vapor tu datang dari mana? Datang dari spongy mesophil lah. So water from spongy mesophil tissue atau water from spongy mesophil cells will evaporate and move to the air spaces. Lepas tu barulah saya akan sebut now spongy mesophil cell have low water potential compared to adjacent cell atau towards the adjacent cell. Therefore, water from the xylem will diffuse via osmosis to the adjacent cell until it reaches spongy mesophil cell. Okay, saya ulang. Nombor satu dengan nombor dua semua orang dah saling, tak ada masalah. So, water from spongy mesophil cell evaporate and move to the air spaces. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, spongy mesophil cells have low water potential compared to the adjacent cell. Ya, saya bersetuju. Itulah yang ditulis oleh most of you memang tulis yang macam ni. Tak ada masalah. Okay, sebab memang dalam buku teks pun disebut macam tu. Number 4. Okay, spongy mesophil cells have low water potential compared to the adjacent cell. Okay, number 5. Therefore, water from xylem diffuse into the adjacent cells atau to the cells in the leaf via osmosis. Kan? Therefore, hence, betul adanya hence pun boleh, therefore je kan, asyik therefore je kan. Hari tu pun saya baca thesis saya perasan banyak sungguh saya tulis therefore. Sebab kita orang sains kan banyak tulis cause and effect kan, therefore. Tas pun saya banyak guna, hence saya jarang guna. Saya rasa ganja sungguh nak cerita pasal statistik sebut hence. Okay. okay, sorry. Hence, water from xylem, hence water diffuse from xylem to the adjacent cells via osmosis. Kejap. Tak sebut mesophil kan? Water diffuse from xylem to the adjacent cells until it reaches spongy mesophil via osmosis. Kena sebut lah sebab tadi kita sebut spongy mesophil yang tak ada air kan. Okay. Itu statement number 5. Statement number 6. Okay. Statement number 6, this movement of water produces. Tak sebut this movement of water pun tak apa. Ni saya nak bagi ayat ni sedap saja. This movement of water produces a pulling force. Okay. This movement of water produces a pulling force atau transpirational pull. Okay. This movement of water produces a pulling force atau nama lain dia ialah transpirational pull.
Transpiration pool pun ada juga buku yang kata transpiration pool that pulls water from the xylem out of the leaf, from the xylem out of the leaves. Okay, saya stop student page. Lupa pula saya stop student page. Okay. So bila kita tutup dengan produces a pulling force that pulls water from the xylem tu maknanya dari xylem dalam daun, xylem dalam stem dan xylem dalam root. Okay, sebab kita sebut xylem. Okay, daya tarikan tu berterusan dikenakan ke atas xylem. So xylem tu sentiasa air di dalam xylem tu ditarik. Xylem dalam daun tarik air dari xylem dalam stem. Xylem dalam stem tarik air daripada xylem dalam root dan seterusnya lah. Okay, good. Now, let's take a look at capillary action. So, ini sebenarnya saya berikan ruang ni untuk kamu buat catatan apa-apalah. Bukan ada soalan, tak ada soalan ya dekat slide ni. Just saya berikan ruang untuk kamu buat catatan extra in case you want to make any notes regarding this particular reaction, this particular process. So, in addition to transpirational pool, water can continuously flow from the root to the shoots, to the leaves, because together with capillary action, water can flow continuously from the root to the shoot. So capillary action ni kita dah belajar dulu. Kenapa capillary action? Sebab salur xylem ni tersangat halus. Walaupun kita tahu xylem ni macam straw, tapi diameter dia tersangat halus. So salur yang dia punya salur yang tersangat halus kita panggil sebagai capillary. So disebabkan tindak balas ini berlaku dalam salur yang sangat halus, so kita panggil lah tindak balas ni, proses ini sebagai capillary action. Capillary action is a term that is used to describe the movement of water in a very narrow column. In a very narrow column. Capillary action adalah satu term yang kita guna untuk describe pergerakan air dalam satu salur yang sangat sempit. Disebabkan salur ini sangat sempit, capillary action can occur where both adhesive force and cohesive force work together to ensure the continuous flow of water from the root to the shoot. Gitulah. Okay, sebab itulah bila kamu buat eksperimen transpirasi ni dekat sekolah nanti, kamu akan jumpa dua version of cara nak set up eksperimen transpiration. Kamu akan jumpa dua version. Satu, kita ada, saya tak cek lagi makmal sekolah. Saya tak cek lagi makmal sekolah kita, tapi kita memang ada satu alat tu nama dia potometer. Okay. Tetapi kalau sekolah kita tak cukup alat potometer tu, satu lagi cara untuk buat potometer ialah kita akan guna ada satu salur kaca tu kita panggil sebagai tiub kapilari. Dia bukan salur kaca yang biasa-biasa. Salur kaca yang biasa-biasa, kalau kamu buat chemistry dulu, salur kaca biasa-biasa dia punya diameter lumen atau salur dalam tu diameter dia agak besar lah, macam straw yang halus lah macam tu. Tapi tiub capillary ni salur dalam tu sangat halus sebab dia nak emulate xylem. So nanti kamu tengok bila buka sekolah nanti, saya yakin mesti cikgu Saliza terus start dengan buat eksperimen transpiration. Sebab looking at the trend right now, bila saya tengok dekat Europe, Jerman dah lockdown,
ada third lockdown. France lockdown sebab dia ada satu variation baru virus COVID ni kan. So saya nampak trend tu kalau tidak dikekang kat sana, most likely kita pun akan ada lockdown yang lebih macam PKP balik lah kalau tak dikekang dekat sebelah sana. Apa yang nak sebut tadi? So most likely lepas buka sekolah ni kamu akan buat transpiration punya eksperimen ni. Pada hemat saya, make sure kamu buat eksperimen transpiration ni betul-betul lah. Sebabnya dia punya, saya rasa untuk eksperimen form 5, set up apparatus untuk transpiration ni tidak susah. Tapi dia perlukan sort of common sense atau maturity dan kesabaran untuk buat sambungan-sambungan tu. Cara nak set up senang, tapi kalau tak sabar dan berhati-hati, sambungan kita tu jadi sambungan pokok kepada set pottometer tu dia jadi tak kemas lah dan sebagainya. Kalau kita set up betul 10 minit dah siap. Tapi kalau kita tak berhati-hati dia jadi macam sangat bersabar lah. Saya ada student yang menangis buat eksperimen transpiration tu sebab sambungan dia asyik tak betul je kan. So macam tak apa. You have to practice. Practice makes perfect. Kena tahu macam mana nak buat. Okay, so I can see there's no question from the responses. Semua adalah nota saja. So next is pasal guttation. So guttation ni kita belajar. Saya nak dekat sini tak perlu jawab soalan ni ya. Saya nak bagi contoh saja. So guttation is a good indicator of the presence of root pressure. Guttation adalah satu indikator bahawa root pressure tu ada. So kita nampak guttation ni berbeza dengan embun biasa. Sebab embun biasa, kalau ada embun ataupun ada condensation biasa kan, waktu pagi ada condensation from water vapor to become water in the form of liquid. Water vapor tu on the surface of the leaf. Tapi guttation, cuba kamu tengok. Guttation, setiap water droplets tu berada di hujung leaf vein. Berada pada hujung urat daun. So pada slide ini saya ingin menunjukkan kepada kamu macam mana kita nak jawab soalan explain how something is different. Kalau kamu hanya kata macam state the differences atau compare. Kalau compare kamu hanya nyatakan saja apa beza dia. Satu ada ni, satu tak ada ni, satu ada ni, satu tak ada ni. Itu saja. Tapi bila kita explain how it is different, for example, statement number 1 kita nyatakan perbezaan tu dulu. Sebagai contoh, guttation only occurs in herbaceous plant, but transpiration occurs in all plants. Itu difference. Tetapi kita explain kenapa herbaceous plant saja yang ada. Sebab it only occurs when the root pressure is high, and at the same time, since herbaceous plants are very small, root pressure can reach up to the leaves. Sebab itulah guttation hanya nampak pada herbaceous plant. Kalau kamu tak nak guna explanation, sebab selalu soalan macam ni 2 markah saja. So katalah kamu tak nak guna explanation 1, kita boleh guna explanation 2. Kenapa transpiration boleh happen in all plants? Sebab transpiration can occur in all the leaves as long as the plant has leaf. Transpiration can occur in all the leaves when stomata open. Syarat dia 2 je. Ada daun ke tak? Stomata buka ke tak? Transpiration boleh berlaku. Jadi 2 syarat ni ada pada semua jenis pokok. Tidak tertakluk kepada jenis pokok tertentu saja. So, itu cara nak explain difference. Okay. So, saya perasan dalam textbook kita, dia difference tu, table of differences tu, dia dah bagi. Dulu, silibus dulu, differences tu dia minta student yang cari. So sekarang ni differences tu dia dah bagi. Saya dapat melihat mungkin the next level sekarang ni untuk level kamu ialah kamu kena relate, explain kenapa differences tu berlaku. Sebagai contoh, Adriana memakai spek mata.
Azra tidak memakai spek mata. Okay, itu difference dia. Explanation dia, Adriana ada rabun jauh. Azra mata dia normal. So itu explanation dia. Okay. Ini apa hypothetical saja. Saya pun tak ingat. Saya tak ingat walaupun kita pernah jumpa face to face, saya tak ingat mana sir yang pakai spek mata ke tak. Okay. Example yang kedua. Okay. Example yang kedua. Untuk guttation release water in the form of water droplets. Kan? Guttation release water in the form of water droplets. Tetapi transpiration, air dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk water vapor. Kan? Different state of matter. Guttation release water in the form of liquid. Transpiration release water in the form of gas. Benda yang sama Water is in guttation, water is released in the form of water droplets, liquid. Water in transpiration, water is released in the form of gas, such as iaitu water vapor. So kenapa? Sebab during transpiration, explanation dia, during transpiration, water absorb heat energy, so it undergo physical changes. Ni dah macam merentas kurikulum tapi sebenarnya ini adalah basically yang kamu belajar masa Science Form 1 sebenarnya. So explanation dia ialah water absorb heat energy, so it undergo physical changes from liquid to gas, for example. Itu dia punya explanation dia. Okay, so nanti saya cuba dedahkan lagi soalan-soalan yang berkaitan dengan explain difference ni, tapi I think this is one of the good questions, good topic that I personally will use kalau saya buat soalan untuk Form 5. Saya akan gunakan proses ni sebagai satu example untuk soalan explain how something is different than another lah. So saya tak masuk translocation hari ni sebab it's already 11:44. So up until now, what we have learned today is we have learned about nutrition. Mula kita tengok nutrition untuk parasitic plant, epiphytic plants dan sebagainya. Sekejap ya, I should have. Saya tukar kepada student page Okay, kemudian sambil-sambil kamu lekatkan reflection tu, okay, saya buat sedikit review. Kita dah cerita pasal nutrition in plants. Basically untuk nutrition in plants ni yang kita kena tahu ialah nombor 1, adaptation and function. What are the characteristics atau adaptation for that specific plant, and then what is the function for the specific specific. Sekejap ya, ada soalan. Oh, okay. Azra tanya kenapa guttation occurs in herbaceous plant. Okay, untuk herbaceous plant, saya tunjuk gambar dia dalam Google Meet Sat. Okay, herbaceous plants adalah pokok yang tumbuh melata. Dia tumbuh it is very small, dia tumbuh melata, dia tumbuh tak tinggi. So disebabkan tak tinggi, jadi when the environment is very humid, pada environment tu waktu pagi suhu rendah, lepas tu high humidity, jadi water cannot change form from liquid to water vapor very quickly. So tapi dalam root dia masih buat active transport. Masa tu walaupun tak ada perbezaan suhu, sekarang ni situasi dia, alamak, kejap ya Azra, saya kena ulang balik. Okay. Sekarang ni situasi dia ialah nombor 1, pokok herba tu sangat rendah, tumbuh melata, nombor 1. Nombor 2, pada masa tu suhu rendah, waktu pagi kan selalu berlaku pada waktu pagi lah. Suhu rendah dan kelembapan tinggi, high humidity. Okay, situasi yang kedua. Situasi yang ketiga, keadaan yang ketiga ialah
walaupun persekitaran dia begitu, suhu rendah dengan high humidity, tetapi root masih lagi buat active transport, masih buat absorption of water macam kita bincang tadi. Therefore, inside the herbaceous plant at the root area, root pressure is very high, is still very high. So root pressure pushes water upwards. The problem is when the water reaches the leaf, water cannot change into water vapor. Sebab humidity tadi tinggi, kita dah belajar kalau humidity tinggi, transpiration rendah. Itu satu. Nombor dua, waktu pagi, suhu masih lagi rendah, tak cukup heat energy untuk tukarkan water in the leaf to become water vapor. So excess water dalam leaf ni nak pergi mana? So excess water will go through the xylem towards the end of the xylem. Pada hujung urat daun ni, cuba tengok gambar, hujung urat daun ni, setiap satu urat daun tu ialah xylem kan. So pada hujung xylem tu dia ada satu liang, kita tak belajar dalam sukatan kita, tapi nama liang tu ialah hydatod. Okay ya, kejap ya, saya tulis kat chat. Ada liang nama dia hydatod. Hydatod. So pada hydatod ni lah air boleh keluar. Excess water can goes out of the leaf. Dia tak converted jadi water vapor lah. Sebab itulah kita nampak air itu keluar pada hujung-hujung daun ni. Azra, adakah saya menjawab soalan? Jawab cikgu. Jawab. Alright. Thank you. So, okay, what was hard long question ya? Alright. Transport of water. Okay. Alright. So, saya take notes apa yang kamu tulis dekat what was hard ni. Dan saya akan cuba include sebelum, cuba address the issue before I started discussing about translocation lah. So thank you so much for coming today. Sorry ambil masa 4 minit lebih. Selamat membuat persiapan ke sekolah. Nanti kita jumpa kat sekolah. Dan saya tidak lupa ya, saya hutang 8 hadiah untuk group work hari tu. So nanti kita jumpalah dan saya pass hadiah tu pada Cikgu Saliza lah. Alright, thank you so much for coming. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, cikgu. Sama-sama.